নমস্কার, আপনাদের সামনে আবার চলে এলাম আমি ইউটিউবের प्रोग्राम নিয়ে। আজকে বেশ কিছু নতুন শাড়ি দেখাবো और जो बंगाली नहीं समझते उनके लिए नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के सामने यूट्यूब के प्रोग्राम लेकर। बहुत सारे नए नए साड़ियाँ दिखाऊंगी आपको। जो मैं पहनी हुई हूँ साड़ी, ये है भागलपुर का एकदम डुपियन तसर। এটা একদম ডুপিয়ান তসর, পিওর, একদম পিওর ডুপিয়ান তসর। আঁচলটায় দেখুন কিছুটা পোর্শন শুধু তসরের আছে, আর ভেতরে একটা সুতো ডুপিয়ান সিল্ক, ডুপিয়ান পিওর সিল্ক অ্যান্ড পিওর তসর দিয়ে পুরোটা উইভ করা আছে। এটার প্রাইস হচ্ছে 2550, 5250, সরি 5250 দাম আছে, 5250. 5250। And what I am wearing today is also a pure Dupian Tasar from Bhagalpur. See this portion. This is also pure Tasar and Dupian Tasar. ডুপিয়ান A তসর, very light material. This price of this is 5500. इसका 5250, इसका 5550 दाम है। ये प्योर सिल्क का तसर है। এক নম্বর শাড়ি থেকে শুরু করছি। এবারে আমি গিফট দিচ্ছি, সেটা আপনাদের সহযোগিতায়। আপনারা মানে প্রচুর শাড়ি বুকিং করছেন 50 এপিসোডের কাছাকাছি পৌঁছে গেলাম আমরা, সেই জন্য এখন থেকে গিফট দেওয়া শুরু করেছি। प्रत्येकটা শাড়ি, हर साड़ी के साथ आपको एक गिफ्ट मिलेगा। ये भी है भागलपुर का। This is also pure Dupian Tasar. With all over weave, zari weave, and look at this border. This is also a weaving border. এটা Very वेरी वीविंग beautiful. बॉर्डर है, वीविंग का बॉर्डर है। पल्लू भी एकदम प्योर डुपियन तसर मिला के है। ये प्योर मटेरियल है, एकदम प्योर। আপনারা জানেনই Light ভাগলপুরের material. एकदम लाइट मटेरियल। द प्राइस 5550। 5550. এই পুরো শাড়িটা দেখে নিন, 5550। All the price and the details will be shared with you in the video. So please check the price also. এইটা আর সঙ্গে গয়না গিফটটা দেখিয়ে দাও। This is a gift we will be giving with ये आपको हम all the उपहार sarees देंगे। एकदम today. गिफ्ट मिल रहा है आपको। ये साड़ी से खरीदने से आपको ये वाला गिफ्ट मिल जाएगा, ठीक है। हर साड़ी के साथ हम एक करके एक गिफ्ट दे देंगे। And a blouse piece. ओ ब्लाउज, This is the blouse. दिस इज द ब्लाउज पीस। Yellow blouse, and this is the for the sleeves. ये बताए एकदम प्योर मटेरियल है। आप पूछते हैं ना, ये तो प्योर सिल्क और प्योर तसर से बना हुआ है। अच्छा, जो जैसा साड़ी मैं पहनी हुई हूँ उसका एक कलर दिखा रही हूँ। আমার শাড়িটারই একটা রং দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখুন। এটাও 5250। 5250. এই দেখুন, This is the same material what she is wearing. A pure tasa. मैं जो पहनी हूँ उसके साथ এর উপরে ধরে দাও। হ্যাঁ, এরপরে ধরে দাও। कुछ ही देखाबो. হ্যাঁ, এই যে, बस ये वाला गिफ्ट मिलेगा। A matching. Matching. A matching one. You will get a gift. Gift. With every purchase today. हाँ, देखे दाओ, देखे। सबके साथ ऐसा ही मिलेगा ये वाला साड़ी। It's a green shade. This is a greenish shade. পেস্তা, পেস্তা গ্রিন, বাংলায় যেটাকে বলবো পেস্তা গ্রিন, পেস্তা সবুজ। আঁচলটা দেখতে পাচ্ছেন তসরে, আর এটা পুরো তসর আর ডুপিয়ান সিল্ক Pure উইভ Dupian. করা। আর ব্লাউজ And this is পিসটা, the blouse piece. এটা ব্লাউজ পিস। It's a blouse. আমার সঙ্গে যেরকম এইরকমই লাইট This ব্রাউন is 5250. Okay. Next one is a beautiful color. इसका कलर भी बहुत बढ़िया है, देख लीजिए। सिल्क, ये देखिए, सिल्क का तसर मिक्स्ड है। Pure Dupian Tasar. और गहना All over zari weave. ऑर्नामेंट मिल जाएगा आपको। All over zari weave, and look at this border. A beautiful border. This is 5850. 5850 तीनटे रेंजे देखालाम, 5250, 5550 और ये वाला है 5850। आपको पता ही चल जाएगा क्यों। इसमें देखिए पूरा चेक्स है वीविंग में, बॉर्डर में भी वीविंग है, पल्लू इसका बहुत ब्राइट कलर है और ऑल ओवर जरी चेक्स है। Okay. 5850। This is the blouse piece. इसका ब्लाउज पीस A beautiful blouse. It has a all over stripe, zari stripe. 5850. 5850। Next बहुत one. सारा हम भागलपुर का दिखा रहे हैं, सभी प्योर के ऊपर है। Please take screenshots for our booking or tell us book us by the number. All the details will be shared with you in the video. Viewers, we are a store at 127A Rashbihari Avenue, Kolkata, near City Style. Please do visit our store also. Okay, this is another one. এটা আমি যেমন রঙ্গোলি চেকস দেখাই সেরকম উইভিং এ চেকস করা আছে। 5. हाँ, 5850। This is also 5850. पल्लू में देखिए पूरा जरी का है, तसर के साथ जरी। ये सिल्क है, सिल्क के साथ
तसर, all over checks. ऑल ओवर चेक्स है। और इसके साथ एक बार दिखा देते हैं कौन सा गिफ्ट मिलेगा आपको। ये वाला गिफ्ट इसके साथ मिलेगा। This one. ये देख लीजिए, A set, a ये वाला pendant पूरा set. सेट मिल जाएगा Yes. गिफ्ट में। और इसका ब्लाउज पीस This है is the blouse piece. स्ट्राइप के ऊपर। This stripe is the blouse piece. Okay, इस next बार one हम जो is- आए हैं प्रोग्राम लेके, ज्यादातर साड़ी आपके 2000 के अंदर ही है। 2000 के अंदर दिखाएंगे। Except few for the first few. फर्स्ट 5 साड़ी को छोड़ के, 5-6 साड़ी को छोड़ के, ये है 14 All are very reasonable rates. whatever we will হাতে ধরে রেখে showcase. দেখাতে গিয়ে পড়ে যাবে। হ্যাঁ, ये देखिए, This is a linen. लिनन के with ऊपर marble प्रिंट, print. लिनन के ऊपर मार्बल प्रिंट है। दाम है सिर्फ 1450, মাত্র 1450 টাকা দাম। Elegant and very মানে এটা রেগুলার ইউজের জন্য ভীষণ ভালো, ভালো জায়গায় পড়তে পারবে। only এইটা। 1450. এইবার এটা একটা আমি করিয়েছি, এর সঙ্গে এই গয়নাটা পাবে। Okay. This is the pendant you will get 1450 with का। this saree. Very stylish. भीषण स्टाइलिश है, बहुत ही बढ़िया साड़ी है। वो वाला गिफ्ट के तौर से आपको मिल That's a जाएगा। gift you will get. एक साड़ी बुक And it करेंगे, has a blouse piece. ये This blouse one is the blouse piece. अगर So आप linen. 2-3 साड़ी बुक करेंगे तो 3 नेकलेस मिल जाएगा आपको, और हर साड़ी के साथ एक गिफ्ट। This is the next one. This is also a linen. लिनन के ऊपर बागड़ू, Yeah, bagru. बागड़ू प्रिंट। This is ये a linen with bagru print. ये भी 1450 का ही है। This is also 1450. Only 1450. Quite reasonable rate. একদম 1450 এ Material is very good. It's a good quality linen. এই লিলেনের যে জরির বর্ডারটা থাকে সেটাও আছে। Yes, it has a zari border. যারা লিলেন পরেন তারা বুঝতে পারবেন যে সবসময় লিলেন একটা সরু জরির বর্ডার থাকে। और गिफ्टটা দেখিয়ে দাও। We will try to match the pendants or the আমরা যে Set we are giving, সব ম্যাচিং, we will try to match মানে them. and যতটা give. সম্ভব। Yes, this is the pendant you will get with this saree. এরকম সব শাড়ির সঙ্গে আমরা একটা করে দিয়ে And দিচ্ছি। this is the blouse piece. এই দেখো 1450 এ দারুণ Only একটা শাড়ি। 1450. আজকে পুরো প্রোগ্রামটাই আমি এরকম করব, কারণ পয়লা Next is বৈশাখে, another linen. পয়লা বৈশাখে সবাই একটু কম রেঞ্জের গিফটও করেন, পরেনও, সেই জন্য Indigo print. এটা ইন্ডিগো। This looks a very smart piece. এটাও লিলেনের উপর This ইন্ডিগো। is also a linen. 1450 দাম। Indigo print. Okay, and the jewelry which you will get with this is this one. अगर आप ब्लैक कहते हैं तो ब्लैक भी दे सकते हैं। Yes. Linen is very easy to drape, all day wear. You can wear anywhere. এগুলো হোম ওয়াশ, Yeah, these are all home wash sarees. एकदम बाड़ी पे काटते पड़े, घर पे धो सकते हैं आप लोग। एकदम होम वॉश है, घर पे धो के पहन लीजिए। और And देखिए this is इसका the blouse piece. Only 1450. 1450 प्राइस है इसका। इसका और एक कलर दिखा दे रहे हैं, ये भी इंडिगो है। Indigo. इंडिगो Linen with indigo इंडिगो print. इंडिगो ब्लू ही होगा। Yes. Viewers, please take screenshots because 2-3 lilies we will showcase. हाँ. So more or less the prints will be similar. और नंबर भी बोल सकते हैं। Yes, you can book us by the number also. अच्छा है, আমার মেয়ে যে গয়নাটা পড়ে আছে, যদি Yes. এটা আপনারা পছন্দ, ये अगर आप लेना चाहते हैं, A metal one. मेटल वन, इसका प्राइस है 350। 350. अगर आप चाहते हैं तो These वैसा are all वाला handmade jewelry. কাঁথা স্টিচের বলগুলো, পম গুলো কাঁথা স্টিচের আছে জুয়েলারি। এই যে ইন্ডিগো লিলেনের উপরে 1450 দাম, 1450 Only दाम है इसका। 1450. You will get a pendant with this पेंडेंट also. इसके साथ मिल जाएगा। And the blouse piece with this one is this. Okay, next moving. और again, दिखा रहे हैं, yes. लेकिन सबका प्रिंट अलग है। all prints are different. अब नंबर all बोल are के, indigo. नंबर but the बोल prints are के या different. স্ক্রিনশট लेके बुक कीजिए। अपना नंबर बोले বা স্ক্রিনশট নিয়ে বুক করতে পারেন। এই ভীষণ Smart কালার, color. ওটা The print দেখুন, is very ভীষণ। nice and sober. এর গয়নাটাও ভীষণ ম্যাচিং। This is the pendant. You will get with this এই one. It looks এর very সঙ্গে এই smart. গয়নাটা পাবে। গয়নাটাও And ভীষণ classy. স্মার্ট, শাড়িটাও ভীষণ স্মার্ট। অফিসে যান বা Daily স্কুল wear. যান, It's actually a daily wear saree. আসলে আজকে আস্তে আস্তে সব স্কুল কলেজ সবই খুলে যাচ্ছে, Only টিচার্সরা 14. এগুলো পড়তে পারেন, ডেইলি ওয়াশ করতে পারবেন। 1450। 1450.
This is the blouse piece. Next one, চিনন। chinon. চিননের সঙ্গে পিওর ব্যাঙ্গালোর সিল্কের ব্লাউজ দিচ্ছি। এটা কিন্তু ডাবল ব্লাউজ পিসের শাড়ি, এর সঙ্গে একটা তো ব্লাউজ পিস রয়েছে, প্রচন্ড হালকা আর কোয়ালিটি ভীষণ ভালো, ভীষণ লাইট। This is chinon হচ্ছে material, chinon। a silk finish. It's a silk finish. একদম সিল্ক ফিনিশ, কিন্তু দামটা ভীষণ রিজনেবল। আর Just মেন like ব্যাপার crepe হচ্ছে এর সঙ্গে যে ব্লাউজ পিসটা দিচ্ছি সেটা এইটা ব্যাঙ্গালোর blouse সিল্কের piece. ব্লাউজ পিসের সঙ্গে এইটা, আর গয়নাটা মৌ ধরো ওইদিকে। This is the, এবার দেখুন এই সেটটা পরলে কি দারুণ লাগবে। it's a dokra jewelry. ডোকরা, This one. This is only 1850. इसका प्राइस है 1850। You are getting ये this blouse- saree with it already has a blouse piece, डबल ब्लाउज এই একটা and ব্লাউজ পিস। you are getting this blouse piece with it, and as well as this. So you can also 1850 gift someone. में? Yeah, in 1850 you can take this and gift it to someone. এইটা ব্লাউজ also. পিস, এর নিজস্ব ব্লাউজ পিস এইটা আছে। এই একটা ব্লাউজ পিস, ওই একটা গয়না দিয়ে 1850 মাত্র দাম। इसका प्राइस है 1850। प्राइस बहुत ही कम है क्योंकि ये जो बैंगलोर सिल्क का ब्लाउज भी हम गिफ्ट में दे रहे हैं आपके साथ, साड़ी के Another साथ। color, इसके a साथ light एक ऐसा वाला peach pink. It's a pinkish shade. This is a chinon. এর নিজস্ব ব্লাউজ পিসটা রানিং এ আছে, না কাটলে আপনারা রেখে দিতে পারেন, কুচি বড় হবে। This has a all over weaving. ऑल I don't know whether you can just see the जरूर होगा पूरा वीविंग। all over weaving. इसके साथ ब्लाउज मेरे को लगा ये वाला बहुत ब्राइट लगेगा, ये वाला ब्लाउज इसके साथ हम दे रहे हैं। ये बैंगलोर सिल्क का ब्लाउज है, ये साड़ी है इसका। And this is the jewelry. You will get this. इसके with साथ this ये one. वाला ज्वेलरी जाएगा। Only 1850 this set. इसका बहुत सारा कलर आपको दिखा देंगे, गर्मी में पहनने के लिए बहुत ही बढ़िया। इसका ब्लाउज पीस ये A वाला blouse है। piece. It already has a blouse piece piece. again. Next is this one. इसका कॉम्बिनेशन भी बहुत ही बढ़िया है, लाइट ग्रीन इंग्लिश कलर, सभी इंग्लिश Yeah, कलर है these are जो all- दिखा रहे हैं आपको। The colors are very soothing colors. साड़ी बहुत हल्का है, सॉफ्ट सॉफ्ट मटेरियल, पूरा It has a weaving crepe में है। silk fall. It Self will just weaving। look like a crepe silk. Crepe silk Chinon. ही actually chinon। Actually, it's a crepe silk. क्रेप सिल्क, You call it chinon. This is the blouse piece. ये क्रेप सिल्क की है। इसके साथ बैंगलोर This is में the extra blouse piece actually which we are giving. And this is the jewelry. Just look at this one. आपका पूरा सेट A necklace. Only in 1850 में 1850 में 1850 টাকায় আপনারা ভাবতে পারছেন এই পুরোটা পাচ্ছেন। This এই with ব্লাউজটা, the গয়নাটা, extra blouse শাড়িটা, piece with this one. আর তার সঙ্গে এই আরেকটা এই ব্লাউজ পিস। Next is yellow. ইয়েলোর সঙ্গে আমি দিয়েছি রেড, ভীষণ সুন্দর যাবে। মানে এগুলো সত্যি আপনাদের ভীষণ কম পয়সায় একটা ভালো পার্টি ওয়্যার। Only in 1850 something like this. If you wear somewhere, will look very gorgeous. রেড গয়না দাও রেডের সঙ্গে। হ্যাঁ, এই দেখুন এই ব্লাউজ পিস। Blouse piece. এটা ছোট আছে, এটা পাবেন না, এর থেকে বড় ব্লাউজ পিস পাবেন। This is আর the এটা গয়না pendant. পেন্ডেন্ট, এটা দেখুন এই This is the pendant. You will get with this one. Only 1850. সবকটা 1850। Price are really low. আমি অনেকগুলো কালার দেখিয়ে That দেবো, is this one. অপশন রেখে বুক করুন। Yes, because only one pieces are only available for this. এটার কালারটা অদ্ভুত সুন্দর, এই সেলফ উইভিংটার জন্য। Look at this color, and we have matched it up with this blouse. This. To make it a brighter one, if you want to wear it with some other color also, you can. যদি আপনারা এত ব্রাইট পছন্দ না করেন, এর ব্লাউজের সঙ্গে পরুন, इसी This के is साथ the पहनिए, pendant. इसका जो ब्लाउज उसके साथ पहनिए, ये दूसरे साड़ी के साथ पहनिए, गिफ्ट तो आपको मिल ही जाएगा। दो, एक ऑर्नामेंट और एक ये वाला, ऑल ओवर ऐसा ही है, ये दिखा नहीं रहे, ऐसा ही है पूरा। Steel. ये स्टील ग्रे, Steel grey. इसके साथ हमने पिंक दिया है। It's a steel grey. প্রচন্ড হালকা, আপনারা না পরে আরাম পাবেন। এটা গরমের শাড়ি দেখাচ্ছি একদম আপনাদের। Light material, easy to wear and carry. এই যে তার সঙ্গে এই ব্লাউজ পিসটা, এই ব্লাউজ পিসের সঙ্গে যাচ্ছে, দেখুন অপূর্ব লাগছে। আর এটা পরলে কি লাগবে আপনি বুঝতেই পারছেন। এই দেখুন এই সেটটা যখন কোথাও পরে যাবেন একটা পার্টিতে,
বিয়ে বাড়িতেও পড়তে পারেন, 1850 के बुझते पारबेन। Yes, nobody will just make out. किसी को पता नहीं चलेगा कि 1850 का ये वाला पूरा साड़ी तो एक जैसा ही है, पूरा दिखा नहीं रहे हैं। Look at this, it just हाँ। comes into like बहुत ही very सॉफ्ट light। है, बहुत सॉफ्ट है। ये ग्रीन के ऊपर है। green. इसके साथ येलो वाला ब्लाउज पीस दे रहे हैं, बैंगलोर सिल्क। This is the blouse piece. ये ब्लाउज पीस है इसका। And this is the necklace you will get. देख, येलो के साथ येलो मैचिंग आ रहा है, ब्लू ब्लू आ रहा है, बहुत ही बढ़िया नेकलेस है इसका। This one. ये पूरा सेट मिल जाएगा। Viewers, please take screenshots while booking or book us एक at the बार कुछ करे देखिए number. दी Yeah, तो। all the details has been shared with you in the videos. इसको एक हम दिखा रहे हैं प्लीट्स करके, ये वाला देख लीजिए, पहनने से इतना COD बढ़िया फॉल facility आएगा। in Kolkata is available. Outside Kolkata through courier, you all know that. আপনারা তো বাড়িতে বসে শাড়ি পেয়ে যাচ্ছেন Yes, কলকাতায়। we do have এটা Paytm, blouse Google piece? Pay, bank transfer, anything you would like to book. Is the blouse piece. এই ব্লাউজের সাথে দেখুন 1850 দাম। Only 1850. এটা মানে সাতখানা দেখালাম মনে হয় আমার। Okay, now again we are moving on to another linen. লিলেন, এটা আবার শিভরি। Beautiful color, এখন chivalry. লেটেস্ট যেটা ফ্যাশন হয়েছে শিভরি। লিলেনের মেটেরিয়ালটার ফলটা দেখে বুঝতে পারছেন ভীষণ ভালো। এই যে, এই দেখুন, Only 1450. এটাও 1450। এবার এই This is the গয়নাটাও pendant, a necklace actually. Neck piece you will get with this one. এই দেখুন 1450 এটা পুরো সেটটা পায়। Only 1450. এর আবার বেশ কটা It's কালার a chivalry. শিভরি। Linen chivalry. Looks very elegant after draping. 1450 এরম লিলেন আর And this এইটা is the ব্লাউজ blouse piece. This one. Okay. Only 1450. Next one is a shade of green. গ্রিন এন্ড তাসার। Yeah, the যারা হালকা খুব পছন্দ করেন তাদের জন্য এটা ভীষণ ভালো হবে। এই যে, all linen. The material quality is quite good. Very good actually. এই যে। এর সঙ্গে গয়নাটাও দেখুন ভীষণ সুন্দর ম্যাচিং আসছে। इसके साथ जो गिफ्ट जा रहा है वो भी बहुत बढ़िया है। 1450 Only में- 1450. 1450 में। And this ये- is a gift. इसका ब्लाउज पीस भी ये देखिए, ये ग्रीन वाइट, ये इसका कॉम्बिनेशन बहुत लाइट और सोबर है। जो लाइट साड़ी पसंद करते हैं उनके लिए This is the blouse. ब्लाउज पीस। Only 1450. Next one is a shade of orange हाँ, डबल इसका डबल and green. This is double shade. It's a dual shade. Lovely color, orange and green. इसके साथ ऑर्नामेंटल इसका जो दे रहे हैं मैचिंग बहुत ही बढ़िया है, चीक है। This is like a choker. A choker. ये रस के साथ मिला के हम ये वाला दे रहे हैं। Look very pretty. This one. 1450 का Only 1450. पूरा साड़ी ऐसे It's जाएगा। a dual shade. Orange and green. 1450 দেখে নিন শাড়িগুলো, ভীষণ সুন্দর। সঙ্গে এই This is the blouse. ব্লাউজ পিস। This is the blouse piece. 1450. All 1450. আমি এক একটা শাড়ির অনেকগুলো কালার দেখাচ্ছি, কম রেঞ্জের শাড়ি। যদি তিনটে শাড়ি কেউ বুকিং করেন তাহলে তিনটে গয়না পাবেন, এ নয় যে তিনটের সঙ্গে একটা गयना যাবে। तीनटे साड़ी, 3 साड़ी अगर बुक करेंगे तो उसके साथ 3 ही नेकलेस जाएगा आपके पास। This is a shade of grey and Peach. Grey and peach। and peach. And the jewelry is this one. ये वाला दे रहे हैं हम। This one is the jewelry. और ज्वेलरी हम हमारे पसंद का देंगे, हाँ, आपके पसंद का नहीं। जो हम set Exactly. करके What we भेजेंगे, have वो देना actually पड़ेगा। set it with all the sarees. We will कभी-कभी give आप you लोग कहते हैं that. ना इस साड़ी के साथ उसका ज्वेलरी दे दीजिए। যে That শাড়ির is সঙ্গে actually যেটা not দেখাবো, possible because this is যে a শাড়ির gift. সঙ্গে যেটা দেখাবো আমি সেটাই দেবো, হ্যাঁ। 1450 এই শাড়িটা 1450। And this is the blouse piece. Next one এবার is চলে গেলাম একটু অন্য ডিজাইনে। a shade of এটা কোটকি ডিজাইন, এটাও লিলেন লিলেনে কোটকি। kotki. The pattern is kotki pattern. এই দেখো, This is 1650. 1650 दाम 1650. थोड़ा सा बड़ा है। 1650। This ये is लिलेन another के ऊपर design, पूरा another कोटकी है। pattern. और इसके साथ जो ऑर्नामेंट है This is orange the है। jewelry with this one, the orange. See, इसके साथ ये वाला गिफ्ट जाएगा। और इसका
पाटली दिखा देते हैं, बहुत ही साड़ी बहुत ही बड़ा है, मतलब कि विद ब्लाउज पीस है। ये देखिए 1650 ये वाला साड़ी है, 1650 और इसके साथ the blouse is ऑरेंज ब्लाउज पीस, Orange सब लेकिन blouse. लिलन है। जो All are दिखा रहे linen. ये भागलपुर का ही लिलन है, ये सब भागलपुर से आता है, ये सब भागलपुरी लिलन है। combination ये रेड another. एंड ग्रे, Red and grey. This is 1650 कोट की 1650. डिजाइन, कोट की डिजाइन। इसके This is साथ the ये वाला pendant. It will look very stylish, a smart piece. স্মার্ট, ভীষণ স্মার্ট। অনেকে এই ধরনের গ্রে, অরেঞ্জ, গ্রে, রেড ভীষণ পছন্দ করে, সেই হিসেবে এই শাড়িগুলো আমি Look at the border. It ভাগলপুর থেকে সব Kotki আনা border. আছে। It's looking so nice in this one. এই যে কোটকির বর্ডার, কোটকির আঁচল, Gorgeous one. ভেতরেও কোটকির বুটি, 1650 দাম। আর তার And this সঙ্গে is the blouse. কন্ট্রাস্টে ব্লাউজ পিস। Another one. That's এটা আপনাদের also- সবাইকার ফেভারিট দেখাচ্ছি, Yeah. এটা সব থেকে বেশি যেটা ডিমান্ড থাকে সেটা হচ্ছে তসর আর রেড। Tashor and red. পয়লা বৈশাখে এটা খুব ভালোভাবে পড়তে পারে, যে কটা শাড়ি দেখালাম পয়লা বৈশাখের জন্যই দেখালাম। এই দেখুন Tashor and red combination. তার সঙ্গে ব্লাউজ পিস, এই ব্লাউজ পিস বলছি তৈরি গয়না, This pendant, Pendant. which you will get as a gift. This one 1650. 1650 The इसका Kotki दाम designs है, are all सब 1650 का है। 1650. जिसका भी कलर दिखा रहे हैं सब all these are 1650। 1650. ये देखिए आंचल के साथ ये ब्लाउज पीस भी आपका रेडी जाएगा। And this is the blouse. उसमें भी कोट की डिजाइन है। Kotki design. उसके बाद दिखा रहे हैं रेड एंड क्या है ये, व्हाइट, Red and white or orange. नहीं पीच, Peach. रेड एंड पीच। A different combination. Red and peach. আমি এক একটা অনেকগুলো কালার দেখিয়ে দিচ্ছি, অপশন রেখে বুক করতে পারবেন। এটাও 1650 দাম। এর সঙ্গে দেখুন কালো একটা We পেন্ডেন্ট have দেবো, patched with this one. It's looking nice. বা যদি মনে করি আমি অরেঞ্জও দিতে পারি। Yes, orange or Ah. maroon, whatever is available with আর us, we will definitely give. হয়তো আমি Yes, এর we সঙ্গে will match অরেঞ্জ it দেবো, up. কালোটা দেখালাম ঠিক আছে, অরেঞ্জ দেবো, ঠিক আছে। This one. এইটা ব্লাউজ, This is the blouse piece. 1650. 1650. এটা আরেকটা ফেভারিট কালার সবাইকার, A combination of yellow and red. পয়লা বৈশাখের জন্য It gives you a festive look. This combination, yellow and ভীষণ red. পছন্দের। Yes. This one. এর সাথে অরেঞ্জ কালার, সবকটার সাথে দেখিয়ে দিচ্ছি। This one. যদি নাও দেখাই বুঝে যাবেন আপনারা, You will পাঠাবেন get আমি a নিশ্চয়ই। pendant with पेंडेंट अभी पाठाबो, all the sarees which we are showcasing today. सब साड़ी के साथ एक पेंडेंट हम जरूर भेजेंगे, अगर किसी साड़ी के साथ नहीं भी दिखाए तो भी हम भेजेंगे, ठीक है। 1650. This is the blouse piece. इसके साथ और नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि इसके साथ ऑरेंज जाएगा, पेंडेंट जो आएगा ऑरेंज जाएगा। इसका देखिए अलग डिजाइन है एकदम, All linen Kotki print. 1650. 1650। हाँ Yes. दिखाई दो, That's the pendant. লাস্ট, এটা আজকে প্রোগ্রামের আমাদের লাস্ট শাড়ি, কোটকি দিয়ে শেষ করছি। খুবই কম রেঞ্জের সব শাড়ি দেখালাম আজকে। ব্লাউজ পিসটা দেখিয়ে দিই, Orange. অরেঞ্জ। The blouse piece is orange. This was the Ajke- last saree of the Ah. store for today. যা আমি দেখালাম যা শাড়ি তা বেশ 1450 1650-এর বেশি দেখিয়েছি, প্রথম 6টা মানে একটু দামি দেখিয়েছি। পয়লা বৈশাখের জন্য এই প্রোগ্রামটা করলাম প্রায়, কারণ সবাই গিফটেরও থাকে, দেওয়ার থাকে, এমনিও থাকে। তো আজ এখানেই শেষ করছি, নমস্কার।